Okay, so ngayong darating na Friday ay gaganapin dito sa aming school ang division-wide Girl Scout Jamboree dito sa Catbalogan City Division at kasalukuyang nagpa-practice ang aming mga Girl Scout nasa likod para sa kanilang participation. So, puntahan natin, interviewin natin. Tara! Hello! Sige, kaya ano ka mo umapihan Girl Scout? Para experience! Wala, experience la. Kamo, kaya ano ka mo umapi Girl Scout? Para ipaglaban ni atong skulyahan. Atro. Sige daw, Nilin. Kaya ano ka umapihan Girl Scout? Diri na lugriya. Sige, Krisa. Yes! Ah. The question for that answer is for the snack. Snack talaga. Snack ang habol. Sige, Kathy. Kaya ano ka umapi Girl Scout? Sir, no choice po. No choice talaga. Ang amon kasi experience last year, sir, maupay. Ma-enjoy hiya kahit danay. Bisan mo na bagyuhan. Kahit nabagyan ko yung sir, may lesson lagi ha. Oh, diba? Jen, kaya ano ka umapi Girl Scout? Kaya sir, mapatun niya pero wala niya project. Kayat namon. Diba? Kayan pang dan. Sige, ikaw ko, Rapunzel. Kaya ano ka umapi Girl Scout? To gain new knowledge and para i-spend and the rest na akong high school life nga memorable and worth it. Princess, kaya ano ka umapi Girl Scout? Upaya. Sir Kuan, para experience. Experience? Okay. Sige, Nilin, kaya ano ka umapi Girl Scout? Para ipaglaban ng pangdan. Diba? Sige, Althea. Kaya ano ka umapi Girl Scout? Ay, para ko po ma-experience ang Girl Scout. Sige, kaya ano umapi ka Girl Scout? Po, answer. To experience tapos mag-enjoy. To represent our school. English. Jean, kaya ano ka umapi Girl Scout? Para sir, new experience na naman. New experience. Kaya ano ka mo umapi Girl Scout? Sir, no choice lagi. No choice, liwat. Mga no choice ngayon ini. Nainura, kaya ano ka umapi Girl Scout? Man ako api. Diri ka api? Sorry. Diri, paragluto ka. Iliwat para gluto na lang.